нафаре ки роҳи падарро, ҷодаи падарро, соҳаи падарро интихоб намуданду дар ҳамин ҷода аллакайҳо муваффақ ва устод гардидан дар меҳмони мо ҳузур доранд устод Шӯҳратбек Набиев. Ассалому алайкум. Салому алайкум. Алайкум ассалом. Устод хуш омадед. Ҳоҷат ба муаррифӣ нест устоди арҷумандамонро. Устод Ҷӯрабек Набиев яке аз шоҳсутунҳои санъати тоҷик ва яке аз овозхонҳои маъруфу маҳбуби ҷумҳурии Ӯзбекистон. саломи моро мерасонед баъди анҷоми барнома. раҳмат ки ин қадар ҷонашонро, ин қадар арзи ҳастияшонро фидо карданд ва карда истоданд барои санъат. илоҳо зинда бошад. Илоҳи саломат бошед. Сарпарасти кулли барномаи мо ки ин албатта бонки Имон Интернешнал аст. Ин бонк чун худатон медонед дӯсти наздики молиявии шумо аст. Ба хотири куллан осон намудани мушкилоти молиявии шумо корти визаро пешниҳод мекунад ки ин корт дар зиёда аз 100 давлати дунё кор меояд ва тамоми мушкилоти молиявии шуморо осон менамояд. Пас мо чун ҳар вақта тавсия медиҳем ки он нуқтаҳои хизматрасонии бонки Имон Интернешнал ки ба шумо қулай аст ворид шавед ва корти визаро ба даст ориду мушкилотатонро осон намоед. яке аз камнамотарин санъаткорон ҳастед. Зеро гарчанде ки ин қадар ҳунар, ин қадар истеъдод, ин қадар маҳорату лаёқат, аммо яке аз ҳунармандоне ҳастед ки масалан дар ҳар ҷо шуморо дидан ғайриимкон аст. Чӣ сабаб бошад устод? надонам ин хел характерам хел меҳмо ҷо ҳама ҷо вай карда наметавонам худам иб намебинам хел баъзе ҳавасам мебиёд баш лекин ман характерам хел ки як даромда хел вай ба ҳамин хел таваллуд шудагӣ наметавонам. Зеро медонам баъзе аз ҳамкасбони шумо албатта ба иззати нафси онҳо намерасем, лекин ҳамин гуна одат ва анъанае доранд ки масалан ягон чи агар консертҳои умумӣ ё гала консерт ки мегӯем агар ташкил ному насаби манам ворид кунед, мо ҳам дар хизмат, яъне ҳамин гуна худашонро пешниҳод мекунед. Аммо шуморо надидам ки ягон бор масалан худатонро пешниҳод карда бошед. ман ҳамин хел шармгир меёд намедонам ини тууру карда намешавад. агар иштибоҳ накунам ҳамин одат дар устодам ҳаст. ҳамин хел устодам ҳамин гуна рафтору кирдор доранд ки масалан агар даъват шуданд мераванд. моям ҳамин хел даъват шавем мерем. ҳамтор ман ё телефон карда ё мана илтимос карда ин хел чизоя худам ба иб намебинам ҳамин хел корҳоя. агар таклиф кунам ба ҷони дил мерам. лекин аз сабаби масалан кам будани клипҳои шумо дар чи аст. Ман ростӣ то омадани шумо саҳифаи ютубро бисёр ҷустуҷӯ кардам ки баромадҳои Шӯҳратбек Набиевро пайдо кунам, то дар қафои мо дар пасманзари мо як клипҳои шумо бошад, баромадҳои шумо бошад, аммо кам аст шумора. Сабаб дар чи устод? ягон клип ман кор кардагӣ не клип саҳна ва консертҳо ҳасту. чаро клипро намеписандед? лекин кардан дар қобил аст. ҷавоно ман ҳавасам мебиёд. бинед худованд ба ҳар инсон нобаста аз касбу кораш ҳар гуна рафтору кирдор, ҳар гуна характер медиҳад. ин яке аз масалан характерҳои шумо ки худатонро ман чеҳраам ё сину солам, ҳолон ки ба сину соли шумо ба чеҳраи мубораки шумо мо ягон камбудӣ намебинем. набошад мекунем. саломат бошед. ташаккур. устод дар ҳамин бора устоди бузурги мо Ҷӯрабек Набиев чӣ мегуфта бошанд? ба ҳамин фикр нигоҳашон чӣ гуна аст вобаста ба навор гирифтани клипҳо ва вобаста ба ҳар рӯз масалан намоиш додани чеҳра тавассути телевизионҳо?
дар ҳамин бора гоҳо суҳбат мешавад, падару писар суҳбат мекунед? ها البته بعضی همین خیلی کلیپ های میبینم مثلا وای از تاجیکستان و ازبکستان بعضی وای سرود های و هم معقول میکنن لیکن همین پرسیدن عیب ندارند. مثلا گرچند که شما به درجه استادی رسیدید، امروز تمامی نازکی‌های صنعت رو مثلا درک میکنید، میفهمید، هنوز هم مثلا استاد جورابک نبیف کمبودی‌های شما رو پیدا میکنن در همین جاده، در جاده صنعت. البته من از 16 سالگیم قطعی خودم چند کنسرت های و توی های قطعی میریم و این وقتا من کنون سر کردگی 16 سال سکین آیسته آیسته همه کمبودی های نازک های صنعت گفته همین خیلی نازک شوی گفته پخته شده همین خیلی روزا رسیدیم. این طرف شکم خدا میداند، خلق خودش بها میتید، من کن هیچی گفته نمیتونم. این باید
احمدی جامی بودی امری پرداختم گشتم گردیش گوشم من پروانه گشتم گردی سرش گوشم من پروانه زمین و آسمان من توی مادر جهانی بیکرانی من مادر در این دنیا که بی رحمی و بی مهری دنیا یگان مهربانی من توی مادر یگان مهربانی من مادر مادر
Со ташаккур. Имрӯз мабодо ҳамин санъат бо мурури замон бо гузашти солҳо ба тиҷорат табдил наёфта истодааст? ҳамту гӯем ҳам мешавад ки бисёриҳо ҳамин ин санъата ҳамин хел хаёл мекунам тезтар ситора шаваму пул ёбам ҳамин аслаш неки ман ин хел ӯй намекунам санъат яъне ин гуна набояд бошад ҳамин хел ин ҳозир нафақат тоҷикистон дунё ҳамин хел шуд ҳозир дунё ҳамин хел санъаткоро ҳамин хел шудаги ҳозир ҷавоно ҳамин хел яъне насли нав имрӯз гуфта метавонем ки воқеан ҳам санъатро ба тиҷорат табдил дода истоданд. хуб ҳамон тиҷорат то куҷо меравад ба назари шумо? дур меравад? не дур намеравад лекин чандта ҳофизо буромдан боно нез шудан ҳамин хел агар ман ҳолӣ гуфтам ку агар тагаша агар фундан бақувват нашавад вай ҳофиз дурба намерад. чӣ камбудиҳоро масалан худатон эҳсос мекунед дар овозхонҳои ҷавон? баъзе ҷавоно овозшон хуб хуб санъатшон нағз лекин даруни ҳамо ҷавоно ҳастанд овоз нест умуман парда хел музикални ва пардаҳо нест лекин хай ҳаракат мекунанд лекин ҳамоно дурба намеранд чандшона хел ҳаёт бедида истодем хел шудааст ҳолато ки масалан барои ба сомо расондани ин ё он коратон ман писари фалончӣ ман писари ҷорабек набиев шудааст ҳамин гуна ҳолато? ман ҳамин хурдиам мактаб мехондем ё коллеҷи мусиқавӣ мехондем ҳамин ягон ҳамкурсам омда ин писари фалон кас гуд ман шарм медоштам ман худам ҳеҷ ёва ҳамин хел манам бародарамам ҳамин хел коро ҳеҷ накардагим мо айёшиги мо ҳамин хел ҷавони мо ҳамин хел ягон ҷо рафтаман ё писари фалончӣ ин хел гапҳои умуман ман агар худам ҳеҷ вай намекардам ҳамин хел айёшиги мо ҳамин хел мо масалан даври вай беам консерватория ҳамин хел аст намедонам ҳолӣ гуфтам ки характери мо ҳамин хел худам меҳнат карда худам буром вай карда лекин ман чӣ мегӯ ман дилам ба ҳамин хел вай ҳаст ки хурсанд ки худоро шукр мекунам ки ҳамин хел падари фарзандаш ман лекин ягон ҷого рафта ҳолиам гуфтам ҳолӣ гуфтам ки ҳамин хел ман фалончи писарашо ин хел гапҳои ягон бор ман лекин тактикадагим не беҳтарин яъне мехоҳед ки ба ҳама муваффақиятҳо бо қувваи худатон бирасед. саломат бошед. вақтатонро зиёд мегузаронед бо устод? албатта. масалан ҳафтаи чанд маротиба паҳлӯяшон ҳастед? ҳафтаба камаш 3-4 бор бошад баъзе рӯзо ҳар рӯз мо қатъӣ.
نشینیم صحبت خدا بشکر حالی هم از بعضی آشا میرن قطعی میریم یعنی با خدمت مراسم با معرکه های آشی نهار خانه و بسیار تر همین میشینیم صحبت کرده وقتی که دو نفر میمونید بسیارتر صحبت دایری چی میرود؟ بسیارتر همون درباره سند میرود همین استاد تاریخشان میپرسم همین خیلی کارهای صنعتکارهای بزرگه ما ندیدگی استادهای و یا دیدگی های چند سال پیش میخوام میپرسم همین خیلی درباره صنعت گپ میزنیم مثلا در تجربه کاری شما شدن حالتهایی که یگان جوان پیش شما اومد با گذشت مثلا 1 ماه و 2 ماه و 1 سال و 2 سال شما درک کردید که از او صنعتکار نمیبره بعد با مثلا سخنهای نرم فهموندید که این راهی تو نیست همین گونه حالتها شده است استاد؟ شدگی بسیار شدگی بسیار چند نفرشون خانه هم آمدگی خانه من بیم مثلا درس همینجا خانه آمده درس تید یا یک من سنجش کنی چی من صنعتکار میبراد میگفته که بچه هایم دیگه من میشوده که میشه اتو یا صنعتکار نمیبراد تو کار دیگر کردن گر حالی هاش تو جوان تو گفته مسئله دادگی من استاد یک چیزی دیگر برای صنعتکار شدن صنعتکار تولد شدن لازم است یا اینکه انسانی عادی هم مثلا با تربیه و با آموزانیدن و با مشق کردن مثلا صنعتکار شدنش ممکن فکر شما فکری من این به کمتر خدا داد شدنش در کار سلوخی موزیکال شدنش در کار اساسش مهنت اگر همون خدا داد باشد و به 95% مهنت کند 5% اگر خدا داد باشد میشه و خلاص اصلا مهنت نه اساسا 95% از مهنتی خودش وابستگی دارد همین مبلغ در جاده صنعت چی نقش میبازد امروز استاد؟ حاضر نکن زمانه همه خیلی شد بی مبلغ نمیشه مثلا کلیپ کردن در کار و به مبلغ در کار запись بمیرید و به ارانجیروف کم کنن ارانجیروف همش مبلغ آمده من بدون تعجب گفته میتونم که مثلا استاد جورابک مرادov استاد جورابک نبیев اینها نفرانی هستند که اگر گوییم دنیا میشناسد شاید اشتباه نکنیم با مبلغ مثلا شهرتشون و محبوبیتشون رو به دست آوردن نه و دوره دیگر بود نمیدونم و بی مبلغ این خیلی خیال و این خیلی کارا نشدگی من چند بار با دیدم داشتیم مثلا میپرسم خیلی کارا یا خدا ما جوان بودیم این خیلی چیزا نبود نکی حاضر زمانه همه خیلی شد نکن همه جا دنیا همه خیلی شده حاضر و ما مجبور هستیم که با همین طلبات زمان البته کاربری کنیم البته سلامت باشید خب حالا باشد ما باز هم روی میاریم با پیشنهاد ترانه دلانگیز باز هم از جانب استاد شهرتبک نبیев استاد شما دیده باشید
دوست از جهان با خود چی میبری ایشون همه روان با خود چی میبری نه گل بری نه گل بر درگهی قبول در روزی امتحان با خود چی میبری در روزی امتحان با خود چی میبری
Şimdi sen değil Kız ya